सुप्रसिद्ध लेखक श्री मनोज दासଙ୍କର कलम मुनरु गल्पटिए। भूत कोठीरे एक राति। एक अदम्य बासना भली संध्यार समुद्र क्रमे क्रमे आगकू आगकू ठेली होई आसुछि। आसमुद्र पृथ्वी उपरे किए जेपरी धूली धूली अंधकार स्प्रे कर देछि। सेइथिरे आवरी होई पड़ुछि अधूरर कोठाबाड़ी, पदचारी बहुल विस्तृत उपकंठ। विनय बाबू बसिथिले, ढेउ गणुथिले। पछपट रास्तारे बिजुली बत्ती पट करी जली उठिला। तांको निज छाई वर्षा भली जाई समुद्र उपरे पड़िला। चमकी पड़ी विनय बाबू उठिबाकू जाई डरीगले। जेमिति तांकर छाईटाकू समुद्र ओटारुछि, ठीक जेमिति हनुमान समुद्र डेइला बेले सिंहिका राक्षसी तळु तांकर छाई धरी तांको अटकाई देइथिला। जदिओ संप्रति प्रचुर ओजन वृद्धि होइछि, तथापि निजकू एकाथरके टाणी ओटारी विनय बाबू उठी छिड़ा हेले। बिजुली बत्तीर क्षीण परिधि बाहरु जणकिए भद्रलोक आगे आसुछंती। ठीक बत्तीखुंट तले 30 वर्ष परे दुई बंधु भेटाभेटी हेले। उच्चपदस्थ कर्मचारी विनय महापात्र एवं लक्षपति व्यवसायी सुरेश दास। आश्चर्य, एते दिन एते जगह को तमे धाँ धपड़ करिच, अथच मो साथी देखा हबार जोगाजोग थरुटे भी घटिला नहीं। आश्चर्य विनय, आमे दुहे कॉलेज जीवन रे थिलु परस्परर सबुठु अंतरंग, अथच निरवच्छिन्न भावरे आमे 30 वर्ष काल परस्पर विषय रे उदासीन रहीगलु। अवश्य मु व्यवसाय संक्रांत रे अधिकांश बेल केवल देश विदेश रे बुलिछि। मु भी चाकरिया जीवनर अधिकांश बेल कटेछि अंधारी मुलकरे। असरपटाई भली सेठी मु छाटीपिटी होइछि, किंतु सेई अंधारुआ कोणरू उड़ी जाई पारि नाही। दुई बंधु हाथ धराधरी होई चलीछंती। हु हु शीतल पवन आसी दुहिंकर मन भीतरर स्मृतिर फाइल सबको अस्तव्यस्त करि पकाइछि। दुहें आराम रे चलीछंती, जेमुति सेमाने चालुथिले अष्टम श्रेणी ठू आरंभ करी कॉलेज जीवन शेष हेबा जाए। पाहाच परे पाहाच सेमाने टपी आसीचंती। तापरे तळु किए सीढ़ीटाकू ओटारी नहीं लुचेई देइछि। समयर गहिर भितरु सेई हजिला सीढ़ीटीकू खोजी बाहर करिवार प्रयास करुथिले विनय बाबू और सुरेश बाबू। सीढ़ी मिलिला नाही। अतीतर हाबुका हाबुका अंधकार भितरकू बादुड़ी परी ओहली पड़ी दुहें अंडाली हेबारे लागिले। समुद्रकूल निर्जन प्राय। एई हेला समुद्रर असल रूप, जीवनर गतिपथ भली। अथच साराटा दिन गुड़ाए नाली नेली सप्तवर्णी हरेक चरित्र काउ काउ राउ राउ राबरे समुद्रर निर्जन व्यक्तित्व छपी रहे। सेमिति संगुप्त रही जाए जीवनर अनाहत एकाकित्व। सेई एकाकित्व भितरकू फेरीगला भली शक्ति सामर्थ्य दुई बंधुंकर काहारी आउ नथिला। पंजाए अर्दलींकर सलाम समुद्र उपरे दोदुलदुल भासी भासी जड़े अनंत शयन रे शोइथिले, आउ जड़े गोटे दामिका कांथ घंटार विश्वस्त मिनिट कंटाटिए भली खाली गणी चलीथिले 100, 1000, लक्षे। एडे सुंदर झरझर पवन कुआड़े लुचि जाइथिला 30 वर्ष काल ए पवन। समुद्र सेपारी जो तुषार पर्वत देहरे गुड़े तुड़े रही जाइथिला कि आज पुणी मुकुली आसीछि। साथीरे सेई प्रथम कॉलेज जीवनर सिगरेटर सुरभि। प्रिंसिपालंकर बगीचारू अचानक चोरी हो जाइथिबा गोटाए गोलाप गुच्छर मृदुमंद बास्ना। सुरेश बाबू किंबा विनय बाबू आंतर कॉलेज वक्तृतारे प्रथम हेला बेले गुड़ाए उच्छ्वसित करताळीर चपाचपा शब्द, सर्वोपरि एक चाहाणी। एही सबु स्मृतिर अहल्या आज जीवंत होई आच्छन्न करिछि दुई बंधुंको। लोके कहूथिले दुई जनकर बंधुतार निबिड़ता भितरे बिंदुए पानी भी गले नाही। अथच 30 वर्षर गोटे पक प्रणाली सृष्टि होईगला बिना भूमिकारे, बिना बाधादानरे। सेई लुणिया पानी रे उबुटुबु होई दुहें वर्तमान परस्परर निकटवर्ती हेबाकू उद्यम करुथिले। केते कथा मनकू ठेली होई आसुछि, केते घटनार इति कथा। दुहें थिले बड़ पेशी एडवेंचरस। सुरेश बाबूंकर सह बाजी रखी विनय बाबू से जुगर
ମୁଖରତମା କଲେଜ କନ୍ୟା ମିସ୍ ଦୀପାଲି ରେଙ୍କର ପାଖକୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ। ମିସ୍ ଦୀପାଲି ଅଗ୍ନିର ଗୋଟାଏ ପାଖୁଡ଼ା। ଅବଶ୍ୟ ପରଦିନ ବିନୟବାବୁ ସେହି ଅଗ୍ନିର ଗୋଟିଏ ପ୍ରଖର ଦହନର ଆଂଶିକ ସାମନା କରିବା ପାଇଁ ମନେ ମନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇ କଲେଜ ଯାଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଅଦ୍ଭୁତ ଉତାସ ଆଖିରେ ଦୀପାଲି ତାଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଥରେ କେବଳ ଅନାଇ ଦେଇ ତଳକୁ ମୁହଁ ପୋତିଥିଲେ। 2 ଦିନ ପରେ ବିନୟବାବୁ ସ୍ୱପ୍ନାତୀତ ଭାବରେ କେହି ଛତ୍ର ବିଶିଷ୍ଟ ଚିଠିଟିଏ ବି ପାଇଥିଲେ। ସେ ଚିଠିରେ ଯଦିଓ କିଛି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଓ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଏଡ଼ାଇ ଯିବା ଭିତରେ କି ଚମତ୍କାର କଳାକୁଶଳ ସମ୍ଭାବନା। କିନ୍ତୁ ସବୁକିଛି ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ଗୋଳମାଳ ହୋଇଗଲା। ଦୀପାଲିଙ୍କର ମୁହଁରେ ଅଚାନକ ଦିନେ ଫୁଟି ଉଠିଲା ଘୃଣାର ଦାଉ ଦାଉ ଶିଖା। ବିନୟବାବୁଙ୍କର ଆଉ ସେସବୁ ମନେ ନାହିଁ। ଆଉ ଥରେ ବିଚରା ଖୋସାମଦ ପ୍ରିୟ ସଂସ୍କୃତ ଅଧ୍ୟାପକ ପଣ୍ଡିତ ପୁଣ୍ଡରିକ ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ସାହିତ୍ୟ ମାର୍ତ୍ତଣ୍ଡ ଉପାଧି ଦେବା ପାଇଁ ଏକ ଗର୍ଭବତୀ ଉଦ୍ୟମର ନିୟାମକ ରୂପେ ନିଜକୁ ଚିହ୍ନାଇ ସୁରେଶ ବାବୁ ସଂସ୍କୃତରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନମ୍ବର ପାଇବାକୁ ବସିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ନିଦାରୁଣ ନିର୍ବୋଧତା ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ବିନୟବାବୁଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କର ଲିଖିତ ଏକ ହାସ୍ୟରସ ବିଶେଷାଙ୍କ ଚିଠି କି ଅଭୂତପୂର୍ବ ଘଟଣାଚକ୍ରରେ ହଠାତ୍ ଯାଇ ପଡ଼ିଲା ପଣ୍ଡିତ ପୁଣ୍ଡରିକଙ୍କ ଆଖିରେ। ସଂସ୍କୃତରେ ସୁରେଶ ବାବୁଙ୍କ କପାଳ ସେଦିନ ଯେଉଁ ଫାଟିଲା, ତାକୁ ଯୋଡ଼ାଯୋଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଅଠାର ପ୍ରୟୋଜନ ହୋଇଥିଲା। ଏମିତି ସବୁ କଥା ଏବଂ ଆହୁରି ଅନେକ କଥା କୁହାକୁହି ହୋଇ 2 ବନ୍ଧୁ ହାତ ଧରାଧରି ହୋଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ କୂଳେ ବହୁତ ଦୂର ଆଗେଇ ଆସିଥିଲେ। କଳା କଳା ରେଖା ମେଘର ପଶମ ସ୍ୱେଟର ପିନ୍ଧିଛି ଜହ୍ନ। ହୁଏତ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ। ପଶ୍ଚିମର ଦିଗ ସୀମାନ୍ତରେ ବହଳ କଳା କଜ୍ଜଳ ଲେସା ହୋଇଛି। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ସୁରେଶବାବୁ ଛିଡ଼ା ହୋଇପଡ଼ିଲେ। ମନେ ନାହିଁ ବିନୟ, ଆମେ କେତେ ଥର ଠିକ୍ କରିଥିଲୁ ପୁରୀ ଆସି ଥରେ ଭୂତ କୋଠିରେ ରାତିଟିଏ କଟାଇବୁ ବୋଲି। ସୁରେଶବାବୁ ଡାହାଣ ପାଖକୁ ଅନାଇଲେ। ପ୍ରକାଣ୍ଡ ଝାଉଁ ଗଛ 2ଟା, ସାବୁନ ଫେଣ ଭଳି ଫୁଲି ଫୁଲି ରହିଛି ତାର ବାବୁରି। ସେ ଝାଉଁ ଗଛ ଓ ଆହୁରି ନାନା କିସମର ଗୁଡ଼ାଏ ତିମିରାଚ୍ଛନ୍ନ ଗଛଲତାକୁ ଘେରି ଧ୍ୱଂସମାନ ପାଚେରିଟିଏ ବୁଲି ଆସିଛି। ମଝିରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାଣ୍ଡ କୋଠା। ବହୁ ଦିନ ତଳର ଗୋଟାଏ ଜିଦ୍ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯେମିତି ମୁଣ୍ଡ ଟେକି ବାଟ ଓଗାଳିଛି। ଏଇ ସେଇ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଭୂତ କୋଠି। ସୁରେଶବାବୁଙ୍କର ମନେ ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଯୁଗରେ ଏଇ ଭୂତ କୋଠିଟିକୁ ନେଇ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟର ସୀମା ନଥିଲା। ଅନ୍ତତଃ ଅଧ ଡଜନ ଗଳ୍ପ ଉପନ୍ୟାସରେ ରୂପ ପାଇଥିଲା ଭୂତ କୋଠିର ରହସ୍ୟମୟ ଭାବରେ ମୃତ୍ୟୁମୁଖ ନିପତିତ ଏକ ସାହେବ ପରିବାରର କରୁଣ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ। ଯିଏ ଏଇ କୋଠିରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି, ତାକୁ ସେହି ସାହେବ ପରିବାରର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଅସୀମ ସାହସୀ ବନ୍ଧୁଦ୍ୱୟ ଏକଦା ପଣ କରିଥିଲେ ଏଇ ଭୂତ କୋଠିରେ ଆସି ରାତିଟିଏ କଟାଇବେ। 20 ବର୍ଷ ତଳର ସେଇ ଅଚରିତାର୍ଥ ଜିଦ୍ ଆଜି ହଠାତ୍ ଆସି ନିଜର ପ୍ରାପ୍ୟ ଦାବି କଲା। 2 ବନ୍ଧୁଙ୍କର ଗତିରହିତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସୁରେଶବାବୁ ଖେଳୁଆଡ଼ ସ୍ୱରରେ କହିଲେ, ଚାଲ ନା, ଆଜି ରାତିକ ସେଠାରେ କଟାଯାଉ। ସୁରେଶବାବୁ ଓ ବିନୟବାବୁ, ଜଣେ ଡେଙ୍ଗା ଓ ଜଣେ ବାଙ୍ଗରା, ଜଣେ ପତଳା ଓ ଜଣେ ମହାର୍ଘ୍ୟ ଧରଣର କୋଦା ହୋଇଥିଲେ ବି ବହୁକାଳ ବିସ୍ମିତ ଏକ ଶିହରଣର ଅଚାନକ ଐକ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ ଦୁହେଁ। ନା, ସେମାନେ ବୟସ୍କ ହୋଇନାହାନ୍ତି। 30ଟା ବର୍ଷ 30ଟା ମିନିଟକୁ ଅବନମିତ କରି ନିଆଯାଇପାରେ। ଅନ୍ତତଃ ଆଜି ରାତିରେ ତାହା ହିଁ କରାଯାଉ।